Hiya. Is like bottom the tokens and all that. Hi Vanessa, ceach dracab. Just bhín delivery mall in of. Ein skill new for that her. Mar géana. Gus kickwell tussa. It's mar right. Near to ein kinefos. No, near Anna. Well, ma dat geir leirts fi amar be. Tas at gul me an nach is. Yeah, toss. Scrumil mad. Brenna ní bhórm spegal a reis. Slow and stuff. More, tú sé lítar chun ceafé mar stille. Ceacu leo. Ronnie. Oire. Caman corwr jyst fe gael yw. Caman siarad fi siarad tal, sy'n tasta go gero. Sgef annach diwra gael di, sgol mwyd cagod erig gydag dyn chi'n tele. Has toch alignment hier naar oor. Niet de sy'n cast aan heen le alignment hier. O, ceach leo, mar sy'n enw, heb i cydan alignment. Wel, eich o tasta ras gael yw. Diolch yn sy'n ffedr chiapwyn. Nîr. Wyd ag ydych slan o wael yn siw. Amen, fec yma trwng o oer. Slan o ffedr. Hai, wyl, helo Vanessa. Chyd i fontan sy'n masio dy hyle. Sure guys. Gwr mi, mae stor. Gwr slan. Slan stor. Vanessa. Hi Colin. Diolch yn fawr, Gwr ti Colin? Con Nancy's Pedr o gael. Nancy's Pedr? Nancy's y bwrcus Pedr, chwn i'ch mae gael siach sy'n gorau. Sy'n edrych i me, tiach siach. O, o'r ni mediar mae glan, siach i wyt o'r lift gael i Colin. Blan Colin. Gwr tu litr baini, chwnta sy'n chefyn sy'n masio dy hyle. Wel, tas y carc lior o wael, Ta, Colin, ta. Blan o'ch mach yn tilyn sy'n pys nach mlaen oes. Tardd i'r afreid i'ch amser bost a sgog mewn bod i gwsgwylt. Fi mé cansel Mac, agus gael mé leis go leis. An ish, rocket husa, agus tóir tú pari do. An gleishin to me. Closham. Inis tú an scéil shot o hyn o'n ela. Just Gorillas Eddie. Well, féidir leid all amach céad o dine siad ni. Agus cai tú dul go persanta, agus an irne inseach do gach ein dile acho sin. Mar sinne, chuile gunne ras nrún is cobalum. Déine tú é. When you're at Mission Ain dinner. Ach, dine Eddie, no inis. Dinner like a couple dinner. It's why whole Bernie. It's what she Bernie do la Nancy. An fecin tú inis cé có tapi is a husin rudi mar seo I scapa. An diggin tú cé có dá riras atá sé seoróise. Tá rud ú fása cur a lehin leid sin agat nach bhfuil fear. Níl is an damáiste tá dénta dá reputation. When you more on reputation of the egg anyway. Is comalum faoi sin. Ní héin leisce léad an rud a rinneróise. Agus a réanos, tásúlagam go bhfuil mid an am leis an ráfla grána seo stoppa. Ná ceap gan éana mid dearmid seo go lua. Is é an rud is massa rinne tú a riamh, and that's bloody well saying something. It's changed the way I look at you, Rosia. Tá déistin orm. Agus is so fása an rud le bheith rágam faoi min in hain. Gary O'Currine. Bhí is againn fi Gary O'Currine ribh seo. Chumar séas an báir sin Hannah. Well, trú nadidir tuilm rud éigean ribh seo. Tá bhailinn annach chuid amart. Céim fá go sé ho Jack ar Brit ar haig, nuair tá an go sé ceampach. Mé cínta go bhaig sé rud cínta ar rinne an cuardach sa fág. Well, ní bhór. Inis it's back to the drawing board mar deirtar. Could den fró sé scuil Anna chleacht a gomsa. When I think clacht amser, tá mí tosí ag airtá go sé invincible. Se fech mis sin élim sin invincible. Fech, ná bíoch in níirt. Nílim sé críochna leis an gás seo go fáil. Okay? Gramát. Bheit an ceist fersan a chuirt? Aberlat. Cén fág bhfuil an irid sin díachasart tá ige eiscint cúise? Mar gur cael mé duine daoine behalbhacht í mé héal sa tinne sin. Ach, heb skriven romance adar of Hartlet Hamel. Bhí. Ach bhí an cóide sin adar na gcónaí. Bhí sé nós gréthar gom. No. Bhí mar níos gcuireadach héal ná sin fiú. Well, is a good. Bhí an tála Robbie, tus a bheith gar mar chara. Hi. Hiya. Hello. Bernie, go le bheith an caffeine sin is right mar sin. So, cé gur éir letar maidin na gceantam nilam. Bhúirt tú náit? Come on, Vanessa.
Sounds chulum boring Connemara. Well, can't you remember? There's a mahagam say vola. Ishmael. Go mad. Tá dal wat? No thanks. Tog cafe vac shin agus bad chun shal. Fair play with. Slán. Slán Slow. So, can't ra vi gishin rustin. Níl is am. Agus ar you're to go fi Gary or Corinne. Yeah, dear. Bhí is ag go faoi hanna. Bernie, mess with my last second. Róise, yeah, it's féidir seans. Gefáils nach dog seráda. No, ní hoiche, ní. So, Cathaid. Well, is het een skeil sin na choultú fum héins fi vec. Well, níor se fear. Níor an se sin me. Okay. Binne méid? Well, bagnach. Is tú géan eile? No, Dyn ismach Connentia. Oké, go mí hat. De bronam fi chuir sachart. Fiber be. Wat said ní fan mór chud meic me. Ach, me cín ebris of fin scéal an tús. Me all gurhá édí hánig se. Tás an gur ránig ar meic. Níor se fear, agus níor éirí an locht. I mean, mis sé sin bré hósanna. Níor an mecht adam. Fair play het. Nesca? Sproste breg insint, ach. Se fyr jak radel gur to mi hjart. Hi, Roosje. Mijn collega's gaan lekker nieuw. Moet je kerken lopen? Ik heb nog laag te lumsen. Teken. Hij is gewoon met laat. Er is gewoon eens mag ik helemaal heen. Stok ik wil ze jacker locht al, of? Nou ben je geen neert. Ze komen naar dat keer, ik heb het maar foto en gooi. Kijk van je huisje. Naar een zeg het vindt screw up is daar neer in me. Het wordt enigszins maken, hè? Dan raan ik er minus. Niet eens in vier. Dat is een veer. Het is niet een lucht aan mij. I mean, hij is meestal goed te treaten geloof. Het is maar jouw lamps gewoon met geruststelling. Dan sta ik er in sessie en goed versen. Roosje. Ik ga gewoon niet terug laten maken. Ik kan hartelijk drag crowd door haar dad. Tarns nader hoe leuk. Is niet zo'n wat kennen die aan hem en zo. Beetje gerootje wat die le Jan Ferrigan. Roddy naar Honig on een green naar hier. Honig zou naar green reis. Dat je gewoon met deze net. Ger aan rood er niet deze neer. Niet tossen. Dat was een woorles. Is toe één. Yes, kom maar. Niet maar maar zij leven. Ik is toch wel zo. Honig maar ze spreekt de zacht minneke. Roosje, het hagen aan verder zijn oograan, niet oograan. Dat is zeker te. Torando. Maar is ik akkurat dit. Niet waar. Niet waar zo wat ik gewoon geest gezien. I mean, dat was niet mijn naam zei. Ik kan niet kijken waar me heen ben als dan ga. Morning, Jason. Nid o'n i gyd i hwys gant rwy'n sy'n. Ach, hennig mewn sy'n yn y hi hw, agos nid o'n i gyd i'n siarad sy'n y chalwynt. So mae'n lleid lan yn canach tribune yn tachyn tiogi mar sy'n? O, ni fe'n mwysio. Ach, mae'r chri lawr mae cyd just bont ys Alain Ellie. Jason O'Connor ag macnaf mar y jyda. Sians mae'n tan yn mi chiart at mar sy'n? O, sgyn tan yma chwarae hyn, eich? Jason o Ziron. Macna ver anam. O. So to gadir yn achwyl? Ta. Is mac taig mar sy'n. Níle Paddy O'Connor me. Arin gwyl meach o ma hen a hen ar felach dal hartle anam fyr nach al baint na porta gyda.
Laura Mahaning's caramel gynnan di grostar ar seo ar bháin. Tá sa goi dern san seanra am hart an seo cé leisú. Well, is le taig mise. Agus ní ecin ce fá an ligantar héin nach cha. Sciúdúir Carmen. Dúirt gur le héine nach le den eile. Well, tá ceart aquí. Ranní ar an difriúta de mis agus methar héin, agus fós ní léon dá cé leis me. Cé gur sé déile ar PJ lecha leis a bheith blianta. Ach, tá páirt mhór go leoradaí le chéhé duine. Na cinál tógáil áintse, an sampla cin sé chuid tuismóí. Tá bhaid níos mú tuna chu raid na runnaí sin ar an duine ná cé leis iad. Agus siad rite agus Paddy a thóg tusa. Cail sin leis. Se go fád amhaach na rite agus ní cuihann man nuair deir Laura le Paddy. Ja, bhfuil beidir bhfuil chuid go nochtart héin. Cinar dhéirí a chuirtó héin scartarú. Ach tá séimig taig an. Tá éimní ar faoi ceart amach Róm sa saoil. Tá sim ag taig I daig agus I leis haig agus sinna méid. Sin an deirn sa choileach anna. Tá mar nach sin sach géir ar hain bit gcuist amach gus tar fad díoch mar chéile. Beidir go béis nuair a scansrin siad. Couldn't you phone moose gar am fer marsin calling even asur? Go háir búchaid. Ní te nádor. Yn I breta, a wysl, fan ti hen agus dal yn rhaid y bre, dan ta môr la hile sky racacr, bol I ferritan. Cé méid má chuir a ros na róna tá tógeal a boiste chu mágus tá fersin a tógeal an ledín bug sin duile. Tá sé goine ar fad gur mé tegas na hágus gur pac marfud bí an. Caidim go sinál sin a réidir bertí. Tá sé goine ar fad gur mé tegas na hágus gur pac marfud bí an. Caidim go sinál sin a réidir bertí. Now this is getting interesting. Oh, Nate. Oh, Tom, fáiltear dháil, yeah? Oh, gur maigad. So, gan PJ? Ah, deol caiir tá go daon. Ah, yeah. Ó, go le nóid, ní ra deise gom leir le feit a chara donachas ar immuid. Oh? Well, camera gur am spréocht faoin gaí neachí an tagla sin leis. Fiige? Well, hí me se gur agla faoin gaí deileáil mé héna agus duine le bás Carmel a bhí bhaid. A cha sé an tamar fada chur ceisníar an faoin chuid gnéasúlacht. Oh, God, Tom, tá brón arm. Níor héag misio ag méid an cinál rud sin a gceist chuirbe. Beidir go tucha sé mac ar an video gur a fá maithaig an leis an cinál approachin. Ó, tucha sé max a video cear go leor, gurinn sé breagún faoi céir a bhíar siúlaige. Sinna thugus max a video. Well, má hagan ba helta pé, because ní ligi méid ó úsáid bhaint as mo chuid cardide mar sin. It's cum céile sé. Ní chreidir se bhfuil baint an páirte mar lína gléis na síl duine. Cain sé gnáthíil mar a bheach ag éon ras eile hart an seo. Ba ding an scochos. An gapan na póisiile gur tusa ahdú. Tá an íirne ag ggóil a chudhain. Ach bhfuil is a cúb nach meid bancéile riomh go oncle. No nach bósigh sé riomh súla daoine eile, nó má ein sé pórtaí gur far eile a bheith sam. Is leor sin inis. Tá chu deir leis an agla díadach inis. Si an deú sin a bhfuil bailí net.
Ish, come on, Angela. Tá fuilte rud. Ish, go dtí seo tá gur buíhart a bhaile. Bhaidjan. Tásúlam le ceapta gúil mes má bheabhúir, Angela. Ach tá fáite san gúil a cinnte tála bhaidir Pedro go spenna cinn teile. Go tíar dúsin. Bhil ar a géadrú, Angela. Og sé Nancy de búrca go gaiile na cháranne gus ní rúte tadalam sa bhua. Ar in féin róhir a fashion. Bid bhfuil míú de sin bliar a scíal. Cen or míú. Mar bhúil sé na hiú sa meach, cefan na níú teach má. Nelas a go bid gur cá se leiche agus gurthraigh se sídaige. Éidir. Ach rúg mar a teachtan seo caiite freisin na gistan cha chefe. Agus Angela, mar a raiú tarlú atar ban orsin, bhí siad héna agus a goslucht an naichéile. Réitim go léidir se tarlóin. Hé me gur am go sásta sa déanana chomá, agus cheap me freisin go cara le mí Nancy sin. Níl fé abalta bheith dílis. Sinna dá bhil siad, ní sinnim goil neartta go mé. Ach ce cha bhéh léidir sin churad rá, Angela. Héile gur a déanana is ce hátá tú. War bit goil cara ar an na hiige bheith dílis da bhena bhain. Agus má té, hílinn gur daine go sin padar. As cosúna bé. Ní hí trust a bheith go is fear bí. Cead í an Angela. Na dén rudar bí, rud a bé. Áit go dtí se na bhile agad sa gearún lé, agus go gálan se leat sa sníe, sin rud is taobhachtaí. Ní ana bhena le carhaí an seosan siad, agus ní bhar an rudí sin bhád go bí. Ní me sé sásta mar céile bhrín le bena béile. Is cumlim ceach a hana agus i dheotí. Béir a bhád chur suas leis rud na bhfuil neartta go d na bheith a bhuiú héin leis. Ní hína dhealmat sa bós, Angela. Ní hí. A ní hetin rudí mas a tíl mar a hílan meid. Ó go mandir sceal, Angela. Stoi na cheartta me chuisteachart a lára le mar searénos. Tu go mar eisi go sipanis. A ní rótú dá tíí bhaige. Ó ní len dúr lemána gur maid. Gur míle maid freisi buin gódle. Sorry, Colleen. Na backlop, come hen siŵr lle dy wair. Ys a ceffi o, Colleen, me hyn i dweud. Ni pa dy wen niswyl sa'n lo Valentine agos fi mewn gwyd y marc, tos at hen, cwrsi gro. Tos a Colleen. Casha, gobechor am eisiau gorfryd y sil gwyd unis agos mohwyl y dwyntiam. Nw sy'n tachol o'n eli mi craig celti. Cert o'ch rest, chwer y by wair. I'n tam gyda tarlo mo hi'n pol ni smw, Colleen. Tan sil o'n iawl o lwg. Ach, o tu all right y stor? Ta mis all right o Colleen. Ach, nil dyn el all right. Agus gaga me gáils nó gaisití Jacob. Hello? Hello, Hamish. Seo Trasa Maloney. Dénín. Testam am leabhart leat. Hello? Bhfuil tú fós an? Tá ó. Tá sam gúilte seo awkward, ach mes an bheith an teach ras na rún chun búla leat. Tuigim nach deasim ad leabhart lumsa treis an rud a hála, ach tá sé seo tábhachtach. Is faoi osí é. Ha bo lead? Tá créitor bocht críomhristo ó chail sé iadó faoi mar a híl sé héine. Ní higann sé an rud a hála, tesí mai tú eáil a ríis. Tá tromlaí faoin na monsters tosaí a ríis agus tá sé go donna. Agus bhhail am sa seansa áil freisin le míú thuirtid faoin chuir hála an freiseach se ar fad. Na bí chud a chud am mú. Cumúm sa ghearrála se. Fair enough. Ach céirt faoi osín. Tásig díon nach bhfuil lochtar beth ar siúdan san rud se ar fad. Cib é céirt faoi aon eile. Hello? Hello, Hamish. Bhfuil tú fós an? Hila gur bishop gur sean le nniu? Ó, sinna bishop ó siap. Ó, nór, na hapte sin ní hé mos. Wel, bishop mam sa rawn del alstoi. Tá le tú verni. Tá ferad. Wait, come on. Tuair Angela nósan sé an si réiti.
Sinné, mis go bhil. Céirt? Tá ní mar chéisteach a leirú. Ó go mis néntí le. Má go. Ach má deach se chuite a do sinnétí le má. Ferní. Cad bhí ceiste le sin? Ile Sam, tá mé cepa go sí réna chéile maiála a déide. Bar si a femtó, go me sé go fleit néntí le. Right. Os don céir bhí tín tar a gá feidir? Á fuidir bhile. Run alignment all right? Bhí bhil choúd cear chus leachtaí. Os tú caint in bngáilen, chas an an enta siit? Deolta na deorí bhile. Dheall mo chumris mo dhearmad chas. He? Yn meall chuisteach bhile. Chumeisteach ag fear na doraí. Se anfraid go deom bananas. Ó, dog. Grumíle maid Selína agus tá branm go gléimeach le achracha gear. Gwad, slán verni. Slán ich bhá. Tá síl ma head an severní, Tá sú am go dígan tú sin? Ja, well, ach sé ééis can síla bhí an ná an bhla. Nis, níl cála be le caiins mar sin. Nach chuilenis. Mám, ce fá nachholtas an adhhail gur drochaí le néntí le miad? Cuirtháin, in abere, ní lánach a bhar tenan seo. Ce tá chealsad? Ní gá é héine ní smúam, ar nó ní cheart é héin na riamh. Bhí sé chola na beo ar an nilan cead a bhí tarló, ach ní ra duine bech an rud a bíon an ad chunne tasa ort ligad gur chola hort a gart. Ce fáham? Ce fáram is gcónaí chuí géal? Rint ón se chuí tain. As rint amad an hónne lug. Snis ce a ad gáhhar. Má goháin sa bríún, chud déile a bar gaí céanna le nahir. Agus de inín ar an míle díhall a Stop! Stop, Haverny, nein an dé! Ce fá ceapan tú nar tháinig má bháil riamh? Mar bhí me tí tarseach go bhlas go bhhasca sinna fá. Bhfuil tearna glánsaínta ar sinna lug. Ní bhfuil sé réon me bharnéach na bhí breon oltaige. Na bhí breon oltaige? Mám, cinúir nach rá? Nú nach ra pína bhí fáci sa teach le dochaí cheannacht? Nú bhí sé róthaín le bhfuil amach sa háil? Agus fiún tám sin, chur bhí duine amach áire. Is minic curú miseach gar buid a hó, is can anamach mar gásúr. Ja, bhfuil bu iontacha sí leis sin go chailí nóg nach beháam. Níl sam can túidir gurán na taitsa, is tusan tendan a bháin sa teach na leag se lábhar éhar, nar bhí burning chalín bán, agus go bhfuil a dí ar bhna behaine a déach tad a rádáid. Ja, nuair a bhí sé chuocht a béidir. Ach ní láirech se am fiún ládar gian, ar sam na tíochtú gimocht a bhí me. Well, mar a rásad ar a tíochnú gimocht a bhí sé, ní ra tad a níos áráine, go néireach me tada faoi bhainrí an óstal a tí. Cé tarsúlann seo? Ina sráam. Ina srácead bhí rumas caint. Stop! Stop, Haverny, a nein am dé! Ferní, éis le do bháid. Nachhfuil a dóna a plátaice. Cúneart, ina srá. Mar tu mis sé tí tarseach go na bré agus gon chuidir géal seo. Well, tas ag míhall fhí hanhain. Ní chunne mé an rún ó bhíhall. Tas ag a chuilthart fón. Ach fear nach féidir lumsarút céanar á fúta. Cé tá ceiste le sin? Well, mar bhfuil sad a béidir chóirt ceise chuir ar Angela. Mar tá mé cinnta go bhfuil take sin faoi. Ferní? Cé tar an Angela ra? Ó, níl sam a bhí hir. Ferní! 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 Ferní!
cin fá? It's just, I'm a while in maidin as all, agus níor she's a flat. He me go méid go she's a gaffy. Tíana deat chur. Bud a rá nach ra Bernie ar an tuchrid? No, níor.